Ya Julai dia leona Tuba kate tale Sherifu ijoi jala kiewala Akana Jali tolu dimine kita jali sinani Akana Jali tolu dimine Kai jali sinani Tuba kate masakate Fatia kate nila la mejurale matubaka Sangwe wa jalike wadakabana jalike kala masonde jalike o Jawi de jalike suntugu jula jabagate de jalike vilila Gorabe jula jabagate de jalike vilila Seku lagare de jalike vilila Maramo jawara de jalike vilila Mama bula sakili bade jalike tene kata de jalike Nani kuyate de jalike vilila de Umujula jabagate de jalike de vilila Sangwayo jula Sangwayo jula da fara jalike Jalike minyongo manchambe jalike lema Jalike di munyunu sabali mbe jalike lema Sangwayo jula ba tubaka Sangwayo wajula tubaka sanu bila kolongona kawari katajuruye Kawari bila kolongona kana sanu katajuruye Sanu kuna bagita ni tindi jomaga Boli jigidu mamari wo Samisura jigidu mamare Jalika bade jalike mbi barikada Barika kasuru dala tefogonsa Jula bidiala leo Sangwayo wajula Tuma katetale Sangwayo joy kele Filatara jalia ngaraya dakanye tamma filatara jalia jalimina jali tigilafa jalia kobaye tamma filatara jalia jalitatu malangolo konfa ngaraya tamma filatara jalia Ambalima Africom TV Flebao anga fulni tanumbe kanyeshi awma amunumbe kene kanya radio libre kono amunumbe ka alaje degoder HD sanfɛ amunumbe ansoro YouTube kan amunu nyebana Mali Vision kan numéro 249 kan Mali kono Mali ko kan anga folibe kata awma amma filifio aka jemunka mandido no de anga mayaye jemunka mu sigilembe Africom TV fe wasan an dambe kana tunu ana ka an jogo kolosi an ga adamadiya be cogodi an jamunye muye an ga siyako be mun fo anyana oni anyona chama oye anga maya jamunka akono kuma oye bi anga babu bena boli minka anga makorobaw ye yaya do glan kabla o yaya yi o de ye nyamakala yaye bi anga babu bena boli oka wasa ongo o famu ko wala wala anga wole sira mauma mununga barado jamana kono jamana koka ka bara jelen bela jelen benebe nyamakala ma o ma folo folo o ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye an fa do nyamakala do jeli do ɲininikɛla do kumakɛla do o de Ben Sherifu Jabate an bɛ i fo ka fara Ben Sherifu Jabate kan an ka wele sera maa ma min ni jamana in a seko a dɔnko a ɲininiw an ka ɲamakalaya ni a sinsinan bɛ a bolo a ka baara kɔnɔ o de ye Jaje Sango ye an b'i fo foli tɛmɛnen kɔfɛ bamananw ko ten ko maa nakun ka kɔrɔ ni i yɛrɛ an bɛ don babu kɔnɔ Ben Sherifu Jabate anw ka adamadenya sigira a mɛnna ka daminɛ wagadu la ka na se Empire du Mali ma
ka se susu ma o ni a ɲɔgɔnna caman minnu sigira an ka jamana dugukoloyanfanw kan an ka maakɔrɔw ye hakilinaw de ta ka dɔw bila baaraw kɔnɔ ni o kɛra yayaw ye hɔrɔnya b'o kɔnɔ ɲamakalaw fana b'o kɔnɔ dakuruɲa kelen a bɛ fɔ ko ɲamakalaya ɲamakalaya in yaya jumɛn don ɲamakalaya ye mun ye bɛɛ ni Sirifu Jabate Traoré n ka foli bɛ ka se i ma ani Africom TV baarakɛla bɛɛ ani maa o maa bɛ sɔgɔlen don émission in na k'an lajɛ n bɛ yafa deli u fɛ kuma ma nɔgɔn n ye denmisɛnnin ye n bɛna fɛn minnu fɔ n ye fitinin minnu tɔnbɔ mɔgɔkɔrɔbaw kɔ n hakili tora minnu na yarɔ denmisɛnnin hakili ni mɔgɔkɔrɔba hakili tɛ kelen ye an hakili tɛ to a bɛɛ kɔ ni n panna yɔrɔ min kunna an b'a ɲini karamɔgɔw fɛ ani jelicɛkɔrɔbaw fɛ ani jelimusokɔrɔbaw ka yafa ma o yɔrɔ la u k'an to denmisɛnniya ye ji minbaga bɛɛ bɛ fili i ka ɲininkali bɛ ɲamakalaya yaya yɔrɔ min ma Traoré an tɛ baara kɛ n'an ka kan ye tugun ni baara tun bɛ kɛ ni kan ye k'a daminɛ i bɛ Wagadugu ko min fɔ i b'a ye empire ko la a n'a daminɛna o Wagadugu ma kanko ma ya mandenka kan nɔ o de y'a kɛli ye ni i tɛ baara min kɛbaga ye bon i tɛ o ya ye ɲamakala ɲamakalaya i n'a fɔ sisan jelimuso bɔra ka so wele ale ye jelimuso ye mais a bɛ dɔnkilila kɛ ni o fɔtɔ an ka kan nɔ tun f'i ka ya o fara kan a b'o o yaya o min filɛ ye o de y'a kɛbaga ye o de y'a kɛli ye n'an y'a faamuya waleya ye o de y'a o de bɛ ya d'a kan yarɔ o kan n bɛ min fɔ a ma nɔgɔn n karamɔgɔw tulo b'an na i ye Wagadugu ko min fɔ ni f'i ka diinako don o kɔnɔ Wagadu soninke ani bawo Wagadugu ko a taayɔrɔ ka jan kakɔlɔ de tun bɛ yen kakɔlɔw olu ni soninke ni maninka bon donc n'i bɛ kan fɔ islam nana diinako nana ka na ka o influence bɛ u kan donc an ka kan dɔw bɛ an ka mot dɔw bɛ yen olu ye arabukan ye dɔw ye maninkakan ye dɔw ye soninkekan ye bon donc kanko f'a ka kɛ mɔgɔ min b'a ɲɛdɔn bon ɲɛdɔn dun bɛ sɔrɔ min fɛ f'i ka ɲɛ ɲini donc ɲamakalaya maa minnu ni an bɛnna kan n'an ye tilali kɛ an b'a fɔ sisan karisa aw ka nin kɛ caméraman bɛ yan fɛ sɔnniye bɛ yan fɛ journaliste bɛ yan fɛ réalisateur bɛ yan fɛ o tɛ baara tilalen ka sarada wa o bɛ cogo min hadamadenya kunu benganiko bannen kɔ n'an ko an bɛnbaw ko k'u bɛ ordre don hadamadenya la bawo an tun bɛ mɔgɔ de faga boli la an tun bɛ bin ɲɔgɔn kan fanga tun bɛ min na o de ta tun ye fɛn bɛɛ ye pour que k'o bɔ a la an bɛ na ni ordre ye an nana ka na ni fɛnw ɲamajɔli ye ka hadamadenya kɔnɔ nin ye nin ye nin ye nin ye nin kana kɛ nin de bɛ kɛ nin bɛ kɛ o tilali kɔnɔ bɛn kɛra kan ka fɔ fɛn min y'an ka danbe kow ye an b'o di jɔnw ma o danbe o kɔlɔsibaga an ka kɛrɛnkɛrɛnyala an b'o di minnu ma olu de ye ɲamakalaw ye an kana kɛlɛ olu ɲala an kana tiɲɛ olu ɲala bɛnkan minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni min ko k'a bɛ bɛnkan in wuli ɲamakala ninnu de bɛ wuli ka se o ma bɛɛ bɛnnen b'o kan dɛgɛ min na o de kan donc o de bɛ fɔ a bɛ fɔ olu de ma ɲamakalaw bɛɛ bɛnnen b'a kan ka fɔ
bɛɛ n'i ka rôle don ninnu de b'an fɔ k'an bɛn ninnu de y'an fɔbaga ye ninnu de y'an dilanbaga ye ninnu de b'an kalan o fɛn olu donc tigi de bɛ an b'a fɔ ma an ka tɔntigiw olu bɛ jɛlen don ko minnu na dugu kɔnɔ o fɛn bɛɛ lajɛlen ni o ye an ka danbe ye o kalifalen don ɲamakalaw de la o ɲamakala fo i ka danfara y'a la. n'Ala sɔnna ma an da bɛ don o la sisan. Merci. an bɛ kuma di Jaje Sango ma. Merci. an ka cɛkɔrɔba bɔra k'a fɔ an ɲɛna ɲamakalaya ye yaya mun ye bɛɛ bɛnna kan maa dɔw bɛ ka an ka danbe kɔlɔsi u la u ka se ka bɛn sabati ka bɛn kolokolo an ka adamadenya kɔnɔ olu ye maa jumɛnw ni maa jumɛnw n'i ko ɲamakala ne ka faamuya la a bɛ maa damadɔw de kofɔ maa jumɛnw ni maa jumɛnw de bɛ ɲamakalaya kɔnɔ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala nabiyil ummi. An bɛ yafa ɲini kɛ cɛkɔrɔbaw n'an filila yɔrɔ min na u k'an to denmisɛnya ye. Ben Cherif bɔra k'a fɔ cogo min na an sera ka min tɔmɔ u kɔfɛ. N bɛ segin k'a ka kuma sɔn ji la. A ye empire du Ghana fɔ. Mali la an ye empire 3 de dɔn. Mali empire 3 belebelebaw ye minnu donnen don diɲɛ fantan 4 bɛɛ ma depuis tubabu ma surunya ka se yan. O ye Ouagadougou, Mandé ani Songoye. O kɔnɔna na a y'a fɔ cogo min na yaa in a bɛ waleya de ko fɔ. Ça indique le verbe. I bɛ baara min kɛ. N'i ko dumuni o ye kuma de ye mais ka waleya f'i k'a fɔ ka dumuni kɛ o de b'a waleya ka ɲamakalaya kɛ c'est ça. Jɔn de tun ye ɲamakala ye ɲamakalaya sɔrɔla cogo di bɛnkan kɛra kan cogo di. Depuis l'empire du Ghana ɲamakalaya kun bɛ yen olu kun ye geserew ye. Geserew olu bɛ yen bi wa. hali sini bɛ yen mais ala barika la aw filɛ ka baara min kɛ les nouvelles technologies les mass médias minnu b'a to kuma bɛ se a seyɔrɔ la joona a n'a kɛcogo la joona ala m'olu garijɛgɛ la pour que u ka kumakan ka mɛn a ka taa ensuite ko dɔw kɛra minnu ye ko belebelebaw ye minnu ye fanga don ɲamakalaya la k'a sinsin k'a ko sɛbɛn 1236 bataille de Kirina. Sunjata kelen ka se sɔrɔ a ye bɛɛ de wele kurukanfuga an ka sigi ka bɛnkan don Mandé taabolo la Mandé maracogo la. Ils ont rédigé la première constitution 44 articles 4 chapitres babu nani article kelen pe bala min bɛ ɲamakalaya ko fɔ ko ɲamakala ye bɛɛ sinankun ye bɛɛ kan ka ko to ɲamakala ta la stop ta ye a man kan ka tiɲɛ ɲɛna a man kan ka jɛngɛ ɲɛna olu de b'an ko k'an jɛ an ka danbe kɔlɔsibaw de don article kelen b'a la kɛrɛnkɛrɛnya na ɲamakalaya kama n'o tɛ tɔntigiw ka tɔn bɛ yen u mɔgɔ dama bɛ yen mori kanda luru olu bɛ yen. na y'i faamu tɔntigiw de ye hɔrɔn ye o. hɔrɔnw b'a la. il y a les porteurs de carquois dɔnnitalaw bɛ yen fana bɛ yen ɲamakalaw fana bɛ yen ɲamakalaw kɔnɔna na sisan i bɛ taa catégorie de sɔrɔ. La bataille de Kirina a consacré les Kouyaté. Mais Nyankumandoua et Diabaté, c'est Nyankumandoua Diabaté, Kodona ani Soumanguru Kanté de Tcheka Fa et Koyanché ou de Kera Kouyaté. Koyanché ou de Kera Kouyaté. Donc Kouyaté Kera Djelou Kadjeli. Donc Bébé Koutoua Tama. Donc il est devenu Djeli supérieur. Parce que Djelou perd son âme. Abani Nyankumandoua de Tché. Nyankumandoua ni Soumanguru de Haut Bengando Balade sans fait.
Balakama. Donc, quand tu viens, Mandé, ou bien Djelidon, ou bien Numudon, ou bien Gesseredon Gakoro. Mais il faut que préparative kakala, jonte nyamakala ide. Jonte nyamakala est parce que nyamakala est jontier. Jonte nyamakala est. Donc c'est ne nyamakala est jon benefe. Ne ninga jon bebe c'est kake catégorie kele nawa. Obinyewa. C'est kake ou. Mais aujourd'hui dans la télé fait au même temps de mouille au blala. Ba blabe confondu. Ni tara nye fait, ni tara flow fait. Ibe mabo soro. Ibe garange soro. Ibe labo soro. Ibe numu soro. Ulu be nyamakala e be bi kadamena yi sigiyoro la. Ni sigiyoro ina mabo de do mabo ni fula de ta e nyogo e. Numu tamashek ni koroboro tado. Numu tamashek de taille numu ani koroboro ulu de taille numu ulu ka nyamakala numu ulu ka nyamakala numu mais ma bo sigiru fe akacha sang keme duru keme woro keme bolovla mo do na nyoga na furu tamasra sanifere teria kala ina nyoga na mo kera kelenye ni nyini ngamba fo nye mabo nga nye koroboro mais ça ne va pas parce que Ndiamou est sango. Sango c'est fula, c'est pas koroboro. Ben Chérif Diabaté. Awo ne ko ka fon tumbe jaje sango ka kuma yoro do de dafa. Minye nyamakala ye ka ben 600 télé la kuma ani ni tarakena ka nyansigi amina suke sumuna targu nyafola uluk chuga utekili. A télé la kuma ambe a tege ka akuma ba do fo inafo nyamakala en fait yam bi Mali kono gesere ni kusantage o soninke wi nga maninga o ebe jeli ni fina ni numu ni garange ni tara flaw bara en fait yam fly masina fla futa fla oluka jelu gawlo masina fula uluga jeli mabo oli flauka ameka ni te mayelema ni il y a des choses olu consacrer l'un de nous donc ni borae ibina c'est koroboro garasa iba fuga kandela olu fana bo de don ni ba fe ka fo abe nyamakala nga danfarani ni dogo mimbu ni nyonche wodi ni we kanko yoroi kanko de o danfara misanu nala sonama donc ni kele iye koroboro ta katama shekuta garasa itar masina ni fulaw be nyoko fe mabo mais ni nyamakala we muyi ka hadama denya dlanka karafe do hadama denya dala o de nyamakala ni ba fa ka se flawla ni ma mabo mine te se flawla ni ba fa ka koroboro mine ni ma garasa mine te se koroboro la amina do ni ba fa ka mande ni ba fa ka mande mansa mine ni ma jelu mine te se ka mine donc o de nyamakala de karafe ka do hadama denya dala ni ye isigi soke kan ni ma karafe sama soti jo donc nyamakala ya ni be akuma nu do développer ameni yoroni foko fara karamo sango ga yoroni kan haketo bo yoroka Diabaté an kuma na nyamakala ya kan ko kuma nyamakala kan munu ma kono no be waliya munu kan na be fo mako nyamakala ya ben Chérif Diabaté an ya damene kabi wakadula kana se bi abe woni ko Mali na ambo konna la ne o bora nunu kono nyamakala ya kuma ke chogori kunu kunu nyamakala ya tumeke ka ben kunu kodema ka ben kunu mogoma kunu mogo ani kunu ko ye jumay oluko
ko banga usa janfa ye ɲamakalaya kun bɛ kɛ olu de ye olu ko saya ka usa malo ye ɲamakalaya kun bɛ kɛ olu de ye o kunun ko ye ɲamakalaya kun bɛ kɛ o cogo o de la ɲamakala minnu b'olu bolo ɲamakala kun bɛ tugu ni mɔgɔ min na ni o de y'a jatigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye bawo du bɛɛ n'a fana ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲamakala kun don ni o jatigi o tɛ a ti fɛn wɛrɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ɲamakalaya kun kɛn bɛ ka bɛn danbe ma ka bɛn du dɔ de ma ka bɛn taabolo dɔw ma o y'a sɔrɔ ordre kun bɛ hadamadenya kow la hadamadenya kun ɲama jɔlen don ka bɛn kunun kow ma dɛ kunun ɲamakalaya kun y'o de ye ordre kun bɛ kunun kow la bawo kunun tigi kun bɛ du la kunun tigi kun bɛ muso la tigi kun bɛ den na kunun tigi kun bɛ an ka duguw la donc kunun ɲamakalaya kun kɛlen don ka bɛn o de ma bawo taaya de kun bɛ yen tigiya kun bɛ yen ordre bɛ fɛnw na nka bi a bɛ cogo di bi alhamdulilayi bɛɛ ni tile ne yɛrɛ bi ye n b'a fɔ ala ni ce a barika ala ye bi bi ta kɛra an bɛ désordre de kɔnɔ kunun n ye min f'i ye tigi kun bɛ muso la tigi kun bɛ den na tigi bɛ lu la tigi kun bɛ dugu la bi tigi tɛ muso la tigi tɛ den na tigi tɛ lu la tigi tɛ dugu la o b'an bila ka taa hakilijakabɔ kan hakilila jamukan in sigi kun ye nin ye an ka kɔrɔlenw kun bɛ cogo di an k'o la ɲɛnamaya bi k'o labaara ka sini labɛn ka di anw ma Jaje Sango Bɛni Serifu ko a kumana kunun ɲamakalaya kan ka kuma bi ta fana kan ɲamakalaw jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ ɲamakala la an ka adamadenya kɔnɔ ɲamakala bɛ mun de kɛ ko y'a jɔyɔrɔ ye ni o nana a kan k'o de kɛ a kan k'i sinsin o de kan a bilalen bɛ o de kama ɲamakala ka jɔyɔrɔ ye mun ye kunun ɲamakala jɔyɔrɔ dɔnnen don Bɛni Serifu bɔra k'a fɔ mais a bɛ bidenw ɲɛna k'u mago tɛ ɲamakala la parce que tigi kura min nana fɛnw na min tɔgɔ ko wari a bɛ wari ɲɛna k'a bɛ se ka ɲamakalaya to mais a tɛ kɛ kunun karisa den de bɛ yen danbetigi de don ɲamakalaw b'a fɔ hali n'a m'i sɔn a t'i malo parce que danbe de b'a la bi danbe bɛnna wari ma a bɛnna sɔrɔ de ma i m'a ye kunun ɲamakalakan ani bi ɲamakalakan tɛ kelen ye n'i taara sunuw na i b'a bɛ jelimuso bɛ micro ta a b'a fɔ haye so donna comment vous dites ça i nugulen bɛ ko buteli ju négoce ju la anversi ju la i fa tɔgɔ tɛ fɔ i ba tɔgɔ tɛ fɔ i bɛ saki dayɛlɛ i bɛ wari d'a ma wari caman n'a taara so mɔgɔ min ye wari d'a ma n'a y'a kun bɛ sirakun na a t'a dɔn e wari di ɲamakala min na fana n'i y'a kun bɛ sirakun na i t'a dɔn parce que danbe déplacera il y a de nouvelles valeurs danbe déplacera mais a ma kɛ cogo cogo ni muso ɲini tuma sera u bɛ taa ɲamakala nɔfɛ kɛnɛ o kɛnɛ sigira u bɛ ɲamakala wele n'a jara ɲamakalaw de b'a ja n'a tiɲɛna ɲamakalaw de b'a fɔ ka bɛn ne ye kuma dɔ f'i ye kuma daminɛ na min y'an danbe ye ɲamakalaya jɔyɔrɔ an ka bunadamadenya na c'est avant pendant et après ɲamakala jɔyɔrɔ ye nin bɛɛ ye avant pendant et après Jaje Sango i bɛ se k'i da don olu la dɔɔni avant pendant après ɲamakala il a un serment lahidu kan de b'a ni kuma cɛ dalakan de b'u ni kuma cɛ ɲamakala musokɔrɔbaw n'u bɛ so wele u b'a fɔ yamariyo k'a sama o kɔrɔ ye mun ye ni so bɛ wele i t'o mɛn bilen o
u b'a fɔ ya Mario. Marie c'est quoi? C'est Dieu. Je jure au nom de Dieu que maintenant kuma min fɔ ngalon t'a la masiri t'a la mɔgɔ ni kan kuma t'a la maintenant tiɲɛ de fɔ lillahi wa rasulihi. Je le jure ya Mario. Ah ni n'a kɔrɔ ye so wele kan ye ni n'a kɔrɔ ye so wele kan ye nin mais bi c'est haye haye sango yɔrɔnin ka ɲi tɛmɛni babu ye kunu ça c'est avant il y a un serment la parole l'os de la parole kuma b'a tigi dun yan de a b'a tigi dun ni donna fɔbali fɔ la ou bien ni donna fɛn sintan fɔ la kuma b'i dun ni ɲama pendant Belchérif bɔra k'a fɔ ko du bɛɛ n'a ka ɲamakala don a tɛ tiɲɛ ɲamakala ɲɛna n'a tiɲɛna dɔrɔn u bɛ ɲamakala ɲininka est-ce que karisa tun bɛ yen nin ko in kɛra waati min na est-ce que karisa tun bɛ yen ni wale in fɔra don min na est-ce que karisa tun bɛ yen parce qu'il est le garant de l'honneur, de la dignité et de la stabilité. Maya jogo ani dambe ale de y'a kɔlɔsiba ye n'a tiɲɛna ka to yen ɲiningali bɛ k'a ale yɛrɛ ka halalaya la. Sango an ye o faamu. Ɲamakala tɛ siran a tɛ siran a jatigi ɲɛ jango maa wɛrɛ a tɛ siran n'a siranna dɔrɔn a trafiquera et après i y'a jɛngɛ cogo cogo i bɛ segin tiɲɛ de ma parce que tiɲɛ mago tɛ mago la tiɲɛ mago tɛ mɔgɔ si la n bɛ tiɲɛ fɔ n b'a masiri k'a fɔ n b'a adusi k'a fɔ mais an b'a kɛ cogo cogo tiɲɛ in de don dɛ. tiɲɛ ala ko o sabati an ma. Amin. An bɛna nin ye jɛmukan in laada ye an bɛ lafiya dɔ di an ka maa welelenw ma o bɛ ye anw ka pibiliki yamaruya ɲininkali mana k'u bolo an ye fɔta minnu kɛ u b'o o ɲininkaliw ta k'o sɛmɛ an ka maa welelenw na u ka jaabiw kama. An karamɔgɔw y'a fɔ cogo min na ni émission in diyara an ye kosɛbɛ i b'a fɔ ko sango da sera so wele yɔrɔ min ma sisan so yɛrɛ gɛlɛyara bi o e ye yamaruya ye min fɔ n'i y'a fɔ bi denw ye u b'a fɔ ko nin yɛrɛ tɛ se ko nin tɛ se jeliya la n'i m'a fɔ ko madamu karisa de i m'a fɔ ko fɛn wɛrɛ u tɛ hali a lamɛn anw yɛrɛ minnu ye so welelaw ye u tɛ hali a lamɛn i bɛ bi den fasa la k'a fa fɔ k'a ba fɔ n'i m'a fɔ ko madamu karisa a tɛ content donc nin yɔrɔ in wɔlɔwɔlɔni diyara ne yɛrɛ bi kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a diyara n ye ni nin émission in continue na peut-être an bɛna segin an danbe ma ka segin an ka jeliya kɔrɔlen ma n'o tɛ jeliya dara ka sunɔgɔ dɛ téléso min ye nin ŋanige ta k'i bɛ ɲamakalaw ɲininka nin ko ninnu na a diyara ne ye kosɛbɛ hali bi ala k'a ta ɲɛ n tɛ jeliya sunɔgɔlen de don o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ. O diyara n ye an b'i i fo. Merci. A bɛɛ ni su ne tɔgɔ Adama Kone ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ k'a lase ni cɛkɔrɔba dɔɔnikɛla fila ma parce que jeliya kɛra fɛn dɔ ye anw bolo bi a tɛ ka walawala bon ne dun nana émission in na ka na fɛn dɔ de ɲini k'a dɔn mais n'a fɔra ko jeliya kan ka kɛ cogo min na ni dɔ ko k'a b'a fɔ dɔ k'a fɔ k'i pan ye yɔrɔ kunna jeli caman bɛ yen u bɛ fili la mais n'an m'a bɛɛ fɔ anw t'a dɔn dɛ parce que aw ko jeliya ye bonda ko de ye bon sisan jeli ani bɛɛ ka kan fɛn ka k'i kun dɔrɔn a n'o ka kan bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali mun kɛ sisan est-ce que n'an taar'o sira in kan jeliya in tɛna tiɲɛ Mali kɔnɔ yan parce que f'a k'a dɔn k'a fɔ karisa e jɔyɔrɔ de ye nin ye parce que kun jumɛn bɛ jeliya la n'aw da magara la ne bɛ fɛ k'a dɔn c'est-à-dire aw kana fɔ k'aw bɛ fɛn dogo anw na nin ye Soliyo wele cogo ni aw ye mun fɔ anw t'a dɔn mais a b'an jira anw na k'a dɔn k'a fɔ nin b'a dɔn nin t'a dɔn pour que an ka se k'a dɔn k'a fɔ ko nin de ye karisakaw ka jeli ye
parce que ne yɛrɛ filɛ ne ye kɔnɛ kɔnɛ jeli ye jɔn ye n'i taara nin du in na nin du in jeliw ye jɔn ye jɔnw kan ka ninnu deli jɔnw kan ka ninnu deli est-ce que karisa kan ka karisa deli bon ne bɛ fɛ a k'o de yɔrɔ walan jeliya baku in kɔnɔ ne ka se k'o dɔn. n bɛna contribution dɔ de kɛ ka fara n kɔrɔw ta kan parce que ni nana jeune nana ɲininkali mun kɛ jeliya mɔgɔ tɛ kɛ jeli ye dɛ i ni jeliya bɛ wolo de kelen fila ɲamakalaya fana b'a dama de fɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko tontigi ani ɲamakala tontigi ani ɲamakala tontigiw ye o don kama o tun ye kotigiw de farala ɲɔgɔn kan fanga bɛ mɔgɔ minnu na o don kama donc u tun b'a fɔ o ma ko tontigi ɲamakala o don kama an tun b'a fɔ o tontigiw de ma k'olu ye ɲamaw ye donc u y'anw kɛ olu kalaw ye n'u ma bɛn an de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ladilan donc n b'a fɔ ka o yɔrɔnin fara voilà. Merci Sangoy. Merci pour la contribution. aw ma fili fiyewu Africom TV do farafinaw bɛɛ lajɛlen ka jabarani an bɛ jamukan kɛnɛ kan n'o de an ka maaya ye min bɛ an danbew kɔlɔsi ka anw jogow fɔ an ye an ka kɔrɔlen bɛ cogo di hɔrɔnya ye mun ye an jamu bɛ mun kɔfɔ o ni an ɲɔgɔnna caman Benitier Jabate ni Jaje Sango olu ye an ka maa welelen an ka bi babu ye ɲamakalaya ye a bɔra ka ɲininkali ninnu ta sisan filɛli jama minnu bɛ kɛnɛ kan yan u ye ɲininkaliw sɛmɛ an na ayiwa ko ne kɛ ye ɲininkali fɔ ayiwa an bɛ kuma di aw ma jaabiw kama. Jaje karamɔgɔ Jaje Adama Kɔnɛ ye ɲininkali kɛ. Adama ye ɲininkali kɛ. A ɲininkali bɛnna. Sango ko ale ye Kɔnɛ ye. Awɔ. Kɔnɛ jara Sangarangan k'a ka ɲamakala ye jɔn ye. Kɔnɛ i ka ɲininkali ka ɲi mais fo an k'a dɔn e bɛ bɔ dugu jumɛn na e bɛ bɔ min Samakɔ Manden Samakɔ Sibi kɛrɛfɛ a bɛ fɔ de ko Kɔnɛ wuleninw ka dugu o tɛ wa bon i ma désordre ni ordre ko ye bon bi e b'a fɛ ko ka fɛnw fɔ aw ye bon il faut que d'abord an k'a dɔn e yɛrɛ ye jɔn ye bon kuma dun ma nɔgɔ aw ma ni ne ma timinandiya sa k'e ma ɲininka i t'o yɔrɔ fɔ bon e dun b'a fɛ ka jaabi dɔn mais i ye nin yɔrɔ fɔ sisan ne ye dugurenkan f'i ye parce que dugu sigilen bɛ nin kan et puis ni anw jeliw tɛ i y'a dɔn nin tɛ fɔ ye o i b'o dɔn o ye kelen Samakɔ sigilen bɛ Sibi kɛrɛfɛ Kɔnɛ minnu bɛ yen o Kɔnɛ olu ni Sibi Kamaraw lahidu kan dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra cogo Sango sen de bolo siri ni Kɔnɛ i ye kuma ɲininkali min kɛ a ka ɲi an bɛ a yɔrɔ kuru k'a tɛgɛ n'i b'a fɛ k'a ɲɛdɔn Kɔnɛ e de bɛ samara don i b'an yɔrɔ ɲini nin kuma ninnu ka jan mais i bɛ denmisɛnnin dɔn nin Jaje ni ne anw ye denmisɛnnin de ye kunun bi ko anw de bɛ ka kɛ cɛkɔrɔba ye mais wallahi mɔgɔ n'a bi ni a maliyɛn don ni d'un certain âge a bɛ Sango dɔn i bɛ se kɔni k'a fɔ a bɛ Ben Sherifu dɔn i bɛ se kɔni k'a fɔ an ko man di ye mais ani an t'a dɔn o tɛ kelen ye dɛ. Jabate donc samara de bi don ka lɔnni ɲini lɔnni bɛ ɲini de maintenant n'i b'a fɛ k'a dɔn aw ka jeli ye jɔn ye hali e situera sisan i bila cadre min kɔnɔ mɔgɔ caman hakili dayɛlɛnna jeli o jeli mana kɛ Manden o bɛ se k'e deli nka f'a k'a dɔn i bɛ bɔ dugu min na bon Kɔnɛw bɛ Muruja Kɔnɛw bɛ Sikaso Kɔnɛw bɛ Segu Jɔforokoka donc f'i ka o dɔn min bɛ bɔ yɔrɔ min na a sigilen bɛ yɔrɔ min na a bɛ cadre min kɔnɔ a bɛ contexte min kɔnɔ donc
o ka tariku bɛ se ka walawala ka bɛn o yɔrɔ o de ma nka kɔnɛ hɔrɔn bɛ yen kɔnɛ jeli bɛ yen kɔnɛ numu bɛ yen nka kɔnɛ jɔn fana bɛ yen monsieur Kɔnɛ i ka ɲininkali ɲana nka il faut k'a contextualiser de ka kɛrɛnkɛrɛn ka a cogoyaw fɔ a ka ɲininkali tun y'o dɔrɔn de ye dɛ ko est-ce que a ye dɔ wɛrɛ fɔ ɲamakalaw jɔn de kan ka jɔn deli jɔn kan ka jɔn deli ɲamakalaw la ɲamakalaw ni hɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ deli kɛcogo bɛ deli la o yɔrɔnin Kɔnɛ o tɛ Kɔnɛya ɲininkali ye dɛ i b'a sɔrɔ i ba ye Tarawele ye n tɛ Kɔnɛla ka hakili man kan ka se o yɔrɔ olu ma parce que a ka o ɲininkali yɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ Sango deli n ye min fɔ ordre de kɛra la hadamadenya dilanni ko ka danbe dilan komi an dɔgɔkɛ Modibo bɔra k'a fɔ cogo min kow organiselen k'a dilan tɔntigiw filɛ moriw filɛ ɲamakalaw filɛ donc ka ordre k'a la ordre kɛra kow la tuma min na deli fana nana ka a fɛsɛfɛsɛ k'a préciser deli bɛ kɛ ni dalu jumɛn ye ko ne tɛ Kɔnɛ ne ma deli k'a ye mais n b'a fa dɔn n bɛ se k'a deli a fa la ne t'a Kɔnɛ dɔn n t'a fa dɔn mais n b'a ba dɔn a ba bɛ bɔ an ka dugu la i bɛ se k'a deli k'a bɛn a ba ka o sira ma mais non n'i ye Kɔnɛ dɔn yan de Kɔnɛ n ka mɔgɔ ye n'a jɛra an bɛ baara la et puis an bɛ sigida kelen na ne bɛ Kɔnɛ dɔn mais n t'a fa dɔn n t'a ba dɔn i bɛ se ka Kɔnɛ deli nin sira in na n'i bɛ jeliya tariku kalan danbe ye min fɔ Mali kɔnɔ yan dɛ nin ko saba in n'o bɔra la n'i ye delili kɛ i ye faute kɛ i ye kojuguba kɛ o kɛra ɲamakala o ɲamakala ye i man kan ka mɔgɔ ye k'i k'a kan k'a deli ka sɔrɔ i t'a dɔn nin saba in na dɛ i b'a tigi dɔn ou bien i b'a fa dɔn ou bien i b'a ba dɔn nin dɔnni saba n'i b'o dɔn mɔgɔ min na k'i bɛ se k'a deli ka sur cette base mais e tɛ nin saba in dɔn mɔgɔ o mɔgɔ la k'i kana deli hali n'i ye jeli ye hali n'i ye ɲamakala ye k'i kana tigi deli i bɛ se kɔni k'i ka ɲamakalaya yira k'i sigi a bɛ fɔ fɛntigi k'a yɛrɛ dɔn a dunbaga dɔn an ni tɔntigiw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ min b'a yɛrɛ dɔn k'a fɔ k'ale ye 9 de ye ale dafalen don a b'a dɔn kɔni k'a fɔ nin tɛ bɔ an ka dugu la bon n ka jeli tɛ mais tout ça mais komi ɲamakala don n'a bɛ wuli a b'a ŋaninkɛ kɔni yir'i la o de ye ordre ye kow kɔnɔ mais comme sisan ordre tɛ kow kɔnɔ fulaw de y'a image sɔrɔ naamu u ko mo taway tubal mo taway dudal mo jungunali juggal so wi o bimani o pen o bi neɗɗo ni ite karsa den ye ite bana dɔ den ye ite donikɛla dɔ den ye ite dugu maa sɛbɛ den ye n'i taara tunga fɛ ni k'i ye karisa den ye nkalontigɛ dɔ den de ye Allahu akbar an ye o faamu Jaji Sango dɔ den bɛ kɛ ka jama dafa wallahi Jaji Sango i ye désordre ko fɔ n bɛ fɛ k'a sinsin maaw ka sira tɛ furu sira la tun maaw ka sira t'o la tun furu sira ni maa nana muso ɲini ɲininkali min bɛ kɛ a bɛ mun baara la an bɛ matériel de nɔfɛ a bɛ mun baara la 9 don o tɛ ɲininka a y'an mago t'o la bololamaa don o tɛ ɲininka maa dafabali don o tɛ ɲininka mais furu tɛ siri danbe ma mais a bɛ siri sɔrɔ de ma o de bɛ na ni désordre ye an da bɛna se o ma sisan Sango ɲininkali min bɛ da o kan an bɛ o sɛmɛ Jaji Sango la a y'a fɔ ko ɲamakala dɔ bɛ an ka sigi kɔnɔ ka an ka danbew kɔlɔsi ka u matarafa ani k'u waleyali fana bila sen kan ni an y'an da dɔw la kunun ka an da se o ma bi ɲamakalaw an y'a ye u bɛ kɛlɛban kɛ an ka jamana nin y'a ta ka lajɛ kabi san 2012 ka se bi ma a bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ mankanw b'a kɔnɔ
ɲamakalaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye walasa ka bɛn sabati ɲamakalaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye kunun waleya minnu tɛmɛna ni u y'o ladilan bi mun ni mun bɛ se ka dankari o la ɲamakalaw jɔyɔrɔ kan bɛn kɔnɔ alhamdulillah n bɛ hakili jigi kuma dɔ f'i ye Mali ni Burkina kɛlɛ la Sori Kandian Kuyate bɔra la Guinée a nana kuma ni Musa Traoré ka tɛmɛ ka taa Burkina ka taa kuma ni président ye kɛlɛ banna o yɔrɔ la o kɛra o tiɲɛ t'a dɔn n'a kɛra i tile la nka a kɛra ne kɔni ɲɛna o tiɲɛ Sori Kandian kumana ɲamakalaw bɛɛ tɔgɔ la wallahi o tiɲɛ a bɛɛ jɔyɔrɔ fa Sékou Touré de y'a bila ka na ka n'a kɛlɛ ban dugu ni dugu tɛ dɛ jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ nin ye kunu ɲamakalaya ye nin ye kunu ɲamakala ye min kumana kunu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun bɛ danbe dɔn u bɛ ɲamakalaya dɔn ni kɛlɛ wulila dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ dɔw de ye dɔrɔmɛ 6 ɲini n'o tɛ 15 gana 2 don ni kɛlɛ kɛra dɔrɔn dɔw de tɛ tiɲɛ fɔ la ni tiɲɛ ma fɔ kuma ma ban tant que tiɲɛ ma fɔ kuma ma ban kuma dɔ bɛ yen fɔbaga de b'a la n'i taara ka fɔbaga to kuma ma ban parce que kuma tiɲɛ bɛ mɔgɔ min bolo fo ka na kunu c'était les gardiens du temple bi sanji dɛsɛ nana dɛsɛ yɛrɛ nana jatigi dɛsɛra a tɛ se ɲamakala kɔrɔ ɲamakala t'a sɔrɔ jatigi t'a sɔrɔ on est tombé dans des débats de caniveau an ka danbe n'an ka maaya o yɛrɛ tilala na kɔngɔ o de bɛ maaya ni jogo tiɲɛ kɔngɔ la fin o de bɛ maaya ani jogo tiɲɛ sango danbe tiɲɛna ye bi ɲamakala i bɛ ka jatigi ɲɛda de filɛ kuma min ka d'a ye i b'o f'a ye ɲamakalaya bɔra babu kɔnɔ i ka o kumakan ye Ben Serifu o b'a jira k'a fɔ ko ɲamakalaw y'u jɔyɔrɔ bila wa ayi Traoré bi danfara an kumana danfaraw kan kunu ɲamakalaya kɔnɔ ani kunu mɔgɔw ne ka faamuyali la a ye minnu fɔ kuma kɔnɔ bi fana ɲamakala bɛ bi mɔgɔyaw de kan a kumana a man kan tɛ ka cɛ ɲamakala ɲɛna a kan ka dilan a ɲɛna ni an ka ɲininkali bolila ka sa jamana in kɔnɔ mankan mun bɛ yen bɛn sabatili la ɲamakalaw ka jɔyɔrɔ la ɲamakala jɔyɔrɔ ye furu dilan dɔ ye ɲamakala jɔyɔrɔ ye ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ bi ɲamakalaw ma bɛn ko la walasa ka se ka ni bɛn sabati wa Traoré sango bɔra ka min fɔ a ye kuma ba de fɔ a ye kuma ɲuman ba fana fɔ bon a ye exemple ta Sékou Touré ye La Guinée président de ye Sori Kandian Kuyate ale ye jeli min tun don ale kun ye an b'a fɔ patrimoine de l'humanité de ye Guinéen don a bɛ se min na a kun ko ka di bɛɛ ye n'i y'o wulitɔ ye k'a fɔ k'a bɛna kuma Mali président Musa Traoré fɛ ka tɛmɛ ka taa kuma Burkina ka taa kuma o président fɛ ko olu ka Mali ni Burkina cɛ kɛlɛ k'o ka ban dɔ de y'a don avion kɔnɔ ka na n'a ye et puis sisan denmisɛnninw ka ɲininkali aw b'aw pan kow kunna de k'a kɛ i n'a fɔ comme si o tɛ o dɔ de y'a labɛn k'a don avion kɔnɔ k'a sécuriser ka téléphone ci Musa Traoré ma pour que o k'a reçoit ka téléphone ci Burkina président ma pour que o k'a reçoit message dɔ de b'a bolo bi i ye ɲininkali min kɛ Mali min bɛ Mali kɔnɔ bi wagatiw tɛ kelen ye wagatiw tɛ kelen ye an bɛ guerre asymétrie la bi hadamaden bɛ bombe sera a yɛrɛ fari la bi k'a sauter a yɛrɛ ye o ka bon an hakili ma dɛ
kunu ordre tun bɛ guerre la kunu dugu fila de tun bɛ ci bila ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'an ka ɲɔgɔn bɛn nin kɛnɛ in kan an bɛ mugu ci ɲɔgɔn na ni muguw banna cɛw b'i kɛ ɲɔgɔn kan ka siɲɛ ta kɛlɛ tun organiselen bɛ tan de télévision na kuma de don sɔrɔsiw tulo b'an na minnu ye spécialiste de guerre u b'a ɲɛdɔn an b'an yɛrɛ fana b'a ɲɛdɔn koyi guerre tɛ kɛ jeliko koyi nka mɛ jeli nin sango min sigilen filɛ nin ye mɔgɔ mɔgɔ n'u b'a dɔn k'a tariku don u b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kɛlɛkɛ jeli de ye kɛlɛmasa jeli de ye nin o mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne yɛrɛ fana don u b'a dɔn ko ne ye kɛlɛmasa jeli de ye k'a fɔ k'an tɛ guerre ɲɛdɔn an b'a ɲɛdɔn ni kɛlɛkɛcɛ o kɛlɛkɛcɛ bi Mali kɔnɔ Tarawele télévision na kuma t'o ye dɛ k'a fɔ ko a y'a dɔn k'a fɔ k'anw ye min ye kabini an ma bɔ so kɔnɔ n'an taara kabini an ma bɔ so kɔnɔ an m'an sara n'a ye 10 faga an yɛrɛ bɛ 20 faga n'a ka d'a ye a ye communiqué k'o la maintenant Mali jeliw kan ka mun kɛ depuis 2012 bɛnbaliya bi yan kuma ma sara an na kuma ma sara Mali jeliw la an ma wele an kan ka wele normal min na an ma wele ne de y'a fɔ ne y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ne b'a ɲɛdɔn mɔgɔ i kan ka wele de ni e m'anw wele an bɛna émission na i y'an invité de i sera an ma i y'a ɲɛfɔ an ye a bɛnna an ma n'o ma kɛ an tɛna et puis hali n'a nana i t'an reçoit parce que i m'a invité ko ka taa kɔnɛlakaw denmuso nɔfɛ Tarawelelakaw ye ngi y'an wele de ni e ma Sango wele k'a fɔ Sango i bɛ se ka woro 10 filɛ nin i bɛ se ka taa kɔnɛ denmuso nɔfɛ n'i m'a wele k'a f'a ye a bɛ se k'a imaginer cogo jumɛn olu welelen de bɔgɔ ka di koyi i ɲɛ bɛ ko o ko la ordre de bɛ kow la taabolo bɛ ko bɛɛ la i bɛ an ma wele k'an da don a la an kan k'an da don a la cogo min ko bɛɛ politiselen don wagatiw tɛ kelen ye dɛ n ye ordre ko ni désordre ko min f'i ye tigi kun bɛ muso ni den na tigi kun bɛ du la tigi kun bɛ dugu la maintenant an bɛ yɔrɔ min jeliw bi yan bɛɛ tɛ komi bɛɛ 20 ɲɛ kelen ye 20 fɛnw tɛ kelen ye Tarawele ɲamakalaw bi yan ɲamakalaw bi yan e bɛ ɲamakalaw bi yan Bamakɔ yan yɛrɛ bi ne bɛ ɲamakala dɔn Tamasɛki don an b'a fɔ ma ko pur sang i ye maa maa dɔn ko Tamasɛki de ye ko hɔrɔn de ye dɛ Sango yɔrɔ min fɔ ni min ye hɔrɔn yɛrɛ yɛrɛ ye wallahi n'a kuma n'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn u b'i jɔ mais ne b'a dɔn ne kɔni b'a dɔn ne b'a dɔn Sango b'a dɔn mais ni kuma ma sara la an b'an ka tiga san k'an sigi ka Alama kɔnɔ an ye o faamu Sango juste ka Ben Cherif ka kuma sɔn ji la ɲamakalaw jɔyɔrɔ ye min ye fonctionnaire bɛ baara kɛ bureau kɔnɔ e bɛ baara kɛ i ka studio de kɔnɔ anw bɛ baara kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la de donc ni tiɲɛni kɛra dɔrɔn an ka baarakɛyɔrɔ de tiɲɛna depuis 2012 i ye mɔgɔ fɔlɔ minnu kan mɛn télévision na k'an ma wele a fɔ u kana amalgame kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ma se yɔrɔ min na u kana kɛlɛ don ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw tɛ ja fu tɛ kɛlɛ mɔgɔw tɛ kɛlɛ fana fu tɛ nana ja an y'a émission caman kɛ a kasɛtiw bɛ yen mais ce qui est vrai prends les enfants de Bamako 1,5 million de a kelen ma i b'a f'u ye k'a ka taa vacances la a ka t'i ja mɔgɔ si tɛ taa village la a bɛɛ bɛ taa Paris ni New York u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ taa wari to yen u bɛ t'u ka fanga to yen u bananen mɛnna ça veut dire que danbe yɛrɛ kɔlɔsili la a bɛ ɲamakalaw ma a bɛ jatigiw ma ko ne k'e bɔra ka ɲininkali kɛ jɔn de y'a ka ɲamakala ye n'a kun a fa kun y'a fitinima bila ka taa vacances la u ka dugu la a kun b'a ka jeliw dɔn a kun b'a somɔgɔw dɔn a kun b'a fa somɔgɔw dɔn a sigilen bɛ yɔrɔ min na n'a fa somɔgɔw nana i b'a kanto a terikɛw ma k'a fɔ ba ka mɔgɔw nana ale ka mɔgɔw tɛ dɛ ba ka mɔgɔw de nana an da bɛna se o ma sisan a fɔ ba ka mɔgɔw nana Ben Cherif Jabate naamu Jaji Sango bɔra sisan naamu a ko ayiwa a ye ɲamakalaw jɔyɔrɔ fɔ naamu bɛn kɔnɔna la naamu ni o bɛna don bi ta kɔnɔ naamu ɲamakalaya an ka hadamadenya kɔnɔ
an ye ko ko ye a bɛɛ bɛ kalan lamɔ de kɔnɔ a bɛɛ bɛ jira lamɔ kɔnɔ ni ka sinsin lamɔ kɔnɔ ɲamakalaya kan ka di cogo jumɛn kunna a tun bɛ di cogo jumɛn lamɔ kɔnɔ ni ɲamakala denmisɛnnin bɛ wuli n'a ye n'a fana b'o waleya ɲamakalaya kɔnɔ lamɔ kɔnɔ ɲamakalaya dicogo tun bɛ cogo di kunu Traoré, merci. Kunu ɲamakalaya ima nin tamani fɔla sigilen jeliba a wolola a y'a sɔrɔ tama bɛ fa bolo fa bɛ tama fitinin dilan k'a d'a ma o bɛnna sen ma o ma bɛn sen ma ni fa bɛ tama fɔ la ale yɛrɛ kɔni fana b'a patapatapara a nɔfɛ ngɔnifɔ fa bɛ ngɔni fɔ a bɛ ngɔni fitinin dilan a b'a di a den ma a se n'a sebaliya a bɛ fa bolo lajɛ a bɛ fa ta bolo lajɛ a fana b'i a ladege ni a bɛ kuma ni fa bɛ kuma de kɛ a bɛ den fitinin a b'a bila kɛrɛfɛ n bɛ jeli bagi fo jeli bagi jabate n dɔgɔnin don n ka kalanden don ne sigira kɛnɛ o kɛnɛ kan a bɛ y'o kɛnɛ kan a bɛ i n'a fɔ suruku na ka n bɔlɔn fɔ i ye ka ɲininkali min kɛ a bɛ o hukumu de kɔnɔ a fitinin an ka cɛkɔrɔba jelifotigi a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa n'a y'a bolo a y'a ye à la pratique à l'exercice denmisɛnnin fitinin a b'a ye ni ba b'i bolo minɛ ka taa n'i ye kɔɲɔyɔrɔ ni denkundi ba bɛ mun kɛ donc o ye kalan fɔlɔ ye anw ka jeliya sira kan ensuite mɔgɔ i karamɔgɔ fɔlɔ ye i ba ye ba bɛ fɛn dɔw f'i ye k'i bilasira den kɔni den ɲuman a bɛ ba ka kuma mɛn i fa bɛ a dafa o ye sokɔnɔna ye a bɛ bɔ jeliya sira kan a bɛ karamɔgɔ dɔw ɲini a yɛrɛ la fa b'a bilasira o y'a sɔrɔ fa ni ba ye ka bilasirali kɔfɛ a bɛ bɔ a bɛ taa ɲɛ ɲini jeliya ɲamakalaya a bɛ kɛ tan de a tɛ kɛ tan nin de bɛ fɔ nin de tɛ fɔ nin bɛ kɛ nin tɛ kɛ a bɛ kalan wolo la karamɔgɔ fiyɛrilen don parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko nin de bɛna bila ale nɔ la sini a b'a labɛn an b'a fɔ ko kuma man ɲi o ye tiɲɛ de ye bon ko kuma de b'a ba wolo fɛn min b'a ba wolo o man ɲi dɛ i tɛ siran o ɲɛ donc i bɛ ɲamakaladenw ye n'i y'a ye tɔntigiw ni hɔrɔndenw bɛ siran an ɲɛ an b'an denw n'an ka kalandenw an b'u ko jala wolonwula bolo an b'u ko gesew b'an bolo an bɛ o di u ma u b'u da ko bawo kuma bɛ bɔ da de la fo da ka labɛn kuma bɛ labɛn a bɛ kuma min bɔ a da fo o ka se ka o ka don mɔgɔw la donc adamaden bɛ ladilan de n'i ye adamaden dilan i bɛ nafa sɔrɔ a la o de ye éducation yɔrɔ ye o ladamu an tun bɛ fɔlɔ jelidenw ani ɲamakaladenw an tun b'u ladilan ten de k'u former k'u ladilan u ka kɛ an kɔ ye an tun b'o de sango. oui n bɛ n'i ka kuma sɔn ji la an fɛ farafinna yan an ka dɔnniya sɛbɛnnen tɛ on appartient à la civilisation de l'oralité a bɛ fɔ de bouche à oreille a y'a f'i ye cogo min na i bɛ sigi i fa kɔrɔ a b'a f'i ye an de ye karisalakaw ka jeli ye karisalakaw bɔra mun na u danbe ye min ye u jogo ye min ye u minɛcogo ye min ye fɛn fɛn ye ɲuman ye a b'a f'i ye fitinin i n'a fɔ kɔnɔkɛ ye ɲininkali min kɛ n'i kɔrɔbayara a b'a ɲuman f'i ye cogo min na a b'a juguman f'i ye parce que bunadamaden fosi tɛ diɲɛlatigɛ la ni fiɲɛ tɛmɛna a b'a bɛɛ f'i ye ka ɲininkali kelen fara o kan kana ɲininkali fara ɲininkali kan n bɛna exemple kelen f'i ye ne ni fulakɛ dɔ bɛnna karamɔgɔ de don n y'a fɔ a ye karisa nin ko in bɛ cogo di nin maliyɛn ko k'o tɛ se ka kɛ a ko ne ma sango ne ye jɔn ye n k'a ma e de pullo gideeli e gadaali e ganda bi faali pullo jiɗɗo gondude e gonga gondude e soobay a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn diyan min ye n bali ka sunɔgɔ ni dugu jɛra a b'a nafa ye n k'a ma k'o kɔrɔ ye min ye a ko n fa ye n kalan a ma n kalan ni musola a ye n bila ka taa maa minnu fɛ olu de ye n fa yɛrɛ kalan
mbora olu bara ne taara fɛn ɲini n yɛrɛ ye n y'a sɔrɔ n b'a tiɲɛ de dɔn. Ça veut dire quoi? Ɲamakaladen bɛ kala so kɔnɔ somɔgɔw bɛ fɛn f'a ye n'a bɔra a bɛ karamɔgɔ ɲini a yɛrɛ la o karamɔgɔ in b'a f'a ye a ɲɛ kan. Dɔnkili taabolo ye nin ye a minɛ cogo ye nin ye i bɛ don dɔnkili la tan nin de bɛ fɔ nin de tɛ fɔ nin bɛ fɔ karisalakaw ye nin tɛ fɔ karisalakaw ye. A ye min f'i ye c'est un bonus la préparation du griot. Comment on le prépare? Tu as besoin de la formation. C'est la formation il t'a dit mais comment il le prépare? A donna so ɲɛ kɔnɔna na k'a f'i ye parce que ka n'i jɔ jama ɲɛna ka kuma den caman bɔra ka bin n'i nana jɔ jama ɲɛna k'i bɛ kuma i bɛ bɔ ka bin. Jeli Bagi Jawate Ben Sherifu Jawate ko an ka kɛ an yɛrɛ ye wa Jaje Sango ko an ka kalan k'an k'an former bi aw b'a kɔnɔ aw ka waati fana ye sisan ye ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin e ani i ɲɔgɔnna ɲamakaladen minnu bɛ k'i lajɛ san Africom TV sanfɛ ɲamakala in ka to. Bon anw tile la sisan bɛɛ de ko ne bɛ se min yɛrɛ bɛ se o t'a fɔ bɛɛ de ko n ye vedette ye parce que i mana cassette kelen bɔ dɔrɔn ni tɛgɛrɛ fɔr'i ye dɔrɔn i bolo dɔrɔn i ɲɔgɔn tɛ yen. Bon f'i k'a ɲɛɲini de pour que min bɛ nalen o ka se ka diya i ye fɔlɔ min bɔ ye pour que o ka se ka diya i ye fɔlɔ min bɔ ye minnu bɛ yen n'u si ka kɔrɔ i ta ye n'i y'olu sɔrɔ a la f'i ka gɛrɛ u la u bɛ fɛn f'i ye min ka di dɔ in ye. Ɲamakalaya kɔnɔ ka ɲɛɲini. Voilà mais e b'a yira k'e de ye vedette ye k'i ka wusa o nɔgɔlen ninnu ma. Kelen dɔrɔn jateminɛ i b'a sɔrɔ sisan su ka sumɔgɔ kɛnɛ ninnu quoi ɲamakala kɔrɔba de bɛ na sisan ka na ɲamakala denmisɛnnin sɔrɔ micro la ala t'a fɔ a ye sigiyɔrɔ di n ba ma ala t'a fɔ a ye sigiyɔrɔ di n ba ma u t'a fɔ dɛ a bɛ kɛ ne sigilen ɲɛna u t'a fɔ dɛ normalement jeli cɛkɔrɔba jeli musokɔrɔba n'olu bɔra u ka so n'u nana denmisɛnnin fitinin ka kɛnɛ kan u mɔden de ye u den de ye bonya fɔlɔ ye mun ye kari bisimila aha fɛn dɔ b'a bolo dugu la e tɛ min dɔn n'a y'o d'i ma o ka wusi i ma mun bɛ se k'o sɔrɔ bonya n'o tɛ miliyɔn t'o d'i ma dɛ mais u tɛ sɔn o ma n fa ko ma kari i kɛr'i fa ye a sera durukibɔ yɔrɔ ma i y'a fɔ min ye a t'a fa de fɛ n'o tɛ n'a b'a fa fɛ o y'i ka fierté de o man kan ka k'i ka durukibɔ kun ye k'i bɛ kɛlɛ kɛ donc n'i fa ye durukiba d'i ma a bɛ durukiba d'i ma tuma min dufa tɛ durukiba la i yɛrɛ b'i jija i bɛ dufa kɛ durukiba la. b'a yira k'a fɔ ɲamakaladenw kan ka sabali k'u dusu da ka hali bi ka majigin tɔrɔ wala ka na ɲinini ka ɲamakalaya in ka se ka to ama nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na n'o de ye an ka maya ye min bɛ jira aw la Africom TV fɛ télé in bɛ sɔrɔ Mali Vision kan numéro 249 anw bɛ sɔrɔ Excel TV kan décodeur HD bɛɛ lajɛlen Star Trek b'o la anw bɛ sɔrɔ YouTube kan ka fara Facebook kan bi an tun bɛ radio libre kɔnɔ an bɛ Tikɛnja n'a ka maaw fo a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli di Ben Sherifu Jabate ma ka foli di Jaje Sango ma Jeli Bagi Jabate an bɛ foli di ma ka foli di an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ radio libre kɔnɔ ani minnu bɛ k'an lajɛ Africom TV sanfɛ foli belebele an b'o di Badenya Couture ma olu bɛ Fajigila route pavé sanfɛ olu de fini don an ka maya kana foli bɛ di u ma ka ɲɛsin ani Africom TV baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di an ka ɲɛmaayaso ma nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na. Tarawele yanni ka clôturer nin kɛnɛ tɔw tɛ kelen ye i ye anw minnu wele Jeli Bagi ni Jaje Sango ni ne Ben Sherifu ani ɲɛ bɛ nin jelimuso minnu sigilen na Africom TV nin mana ye don o don mɔgɔw b'a fɔ o de kama n ko bɛɛ tɛ komi bɛɛ bon an kuma o tɛ wuli jelikuntigi de tun bɛ yan an k'a fatura o ye Modibo Koyita ye ne da ma an ka sigi an da masa kuma ma defo b'an na o ye kelen ye an da bɛ so ma mais an bɛna lahidu ta i ba ye question ɲininkali caman kɛ an maa saba la an b'o lahidu fana ta y'aw ka télévision na ni ala m'an ka jɔnya yira an na fiyewu i ɲɛ b'an cɛ saba min na
an faw na an kɔrɔw bɛ yen olu ka duwawu an bɛna denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka taabolo kura di ka ni kura fiyɛ jeliya la an ka maakɔrɔbaw Modibo Keyita yan'a ka fatu a kun ka laɲini ye o ye ni Ala sɔnn'a ma n kun b'a fɛ k'o yɔrɔ o de fɔ an bɛ ka baara o de daminɛ dibi la nin maa saba in an minnu filɛ nin ye anw ɲɔgɔn camanba de fana bɛ kɛnɛma ye nka u y'anw bila k'anw kana dɔrɔn ka na e lajɛ k'aw jaabi n'a y'a sɔrɔ ni anw bɛ se ou bien n'anw tɛ se mais an bɛ lahidu di ni Ala m'an ka jɔnya jira na fiyewu Mali ɲamakala ko an bɛna ordre k'a la k'a ɲɛ k'a bɔ kɔrɔn kana bila fo yan i bɛna ye sisan ordre bɛna kɛ kow la ni Ala sɔnna ma jamana bɛna ɲɛma jɔ ni wɛrɛ bɛna fiyɛ Mali la ɲamakalaya sira fɛ hakɛto Ala ko o nɔgɔya ma ka fara nin kan an bɛ nin bɛ dansigi an ka bi jamukan na min yirala aw la Africom TV fɛ farafinnaw bɛɛ lajɛlen ka jabarani aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma